Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device ito guys ay Huawei device ito guys, no. Yan. So meron ditong note guys, no. So nakalagay dito button up and down. So check natin. So ito ata guys yung sira guys, no. So iniwan lang sa atin itong guys, no, at ayusin natin to guys. Yan. So ayusin natin ito guys at gagawa na rin natin guys ng video guys, no. Yan. So dito guys sa likod niya makinis pa guys, no. So yung problema talaga dito ata guys yung up and down guys, no. So ito yung up niya ay matigas na guys, no. So hindi na naglalaro guys. Yan. So hindi na rin nagba-bounce guys, no. So yung ano niya, yung power niya guys, yan. So okay pa naman yung guys yung power niya guys, no. Yan. So ito guys ay naglalaro guys. So nagba-bounce ito guys, no. So maliban na lang dito guys sa up and down guys, no. So ito guys ay stuck na ito guys, no. So dito guys ay dito natin malaman nito guys, no, kapag nabuksan natin guys kung ano guys yung exact niya guys na sira guys, no, or out button ba guys, or yung nasa loob guys, no, or yung inner button guys na tinatawag guys, yung mismong nasa loob guys, no. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan na natin to guys, no, para malaman natin guys. So tagalin muna natin dito guys yung SIM tray nito guys, no. Dito guys, para mabuksan nyo guys, yung gumamit guys ng pang-opening tools guys, no. So sa akin guys ay kukulang guys yung gagamitin ko dito guys. Yan. So simulan natin. So ayan siya guys, no. So ito guys ang log guys ng Huawei device nito guys, no. So check natin dito guys yung ano nito guys, yung inner button nito guys, no, yung sa loob nito guys. So dito guys ay parang replacement na rin nito guys yung power nito guys, no. So check natin. So dito guys okay pa naman guys yung ano niya guys, no, naglalaro naman dito guys yung volume up and down niya guys, no. Yan. So okay naman siya guys. Dito sa power niya okay naman. So okay ito lahat guys, no. So yung issue dito guys ay possible guys yung out button na ito guys, no. Yan. So kung makita nyo kasi guys yung out button niya guys, meron kasi siya dito ng ano guys, no, rubber guys. So naputput na guys yung rubber niya guys. Yan. So guys. So nawala na dito guys yung rubber niya dito guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay gagawan natin ito guys ang paraan guys, no. So dito guys, para malagyan niyo to guys, pwede kong gumamit dito guys ng pangtapal guys na manipis lang guys, no, yung mga nagba-bounce guys. So katulad ng mga rubber guys, pwede kong gumamit guys ng rubber guys, no. Or mga SIM guys, no, SIM card, pwede rin kayong gumamit guys ng SIM card dito guys, yung manipis lang, mag-cut lang kayo guys na maliit, yung sakto lang dito na may lagay nyo guys, no. So pwede yan siyang ilagay dito guys, no, para magkaroon siya guys ng parang umbok siya guys, no, para mag-abot siya dito guys sa inner button guys kapag ini-click guys, no. Yan. So iba-iba tayong ano guys, no, iba-ibang paraan tayo guys sa pag repair guys ng button nito guys. Yan. So ito guys, ang gagawin natin dito guys ay gagawan natin ito guys na rubber guys, no, or yung pangtapal natin dito guys para maabot yung guys yung inner button guys, no. So dito guys ay kailangan natin dito guys ng UV light natin at UV glow natin guys, no. So dito guys ay maglalagay na tayo dito guys ng UV glow natin guys, no. Sakto lang siya guys. So dapat guys sakto lang siya guys, no. So wag masyadong madami at wag din masyadong kunti guys, no. Kasi kapag kunti naman guys ay hindi niya maabot guys, no, yung inner button guys. Yan. At kapag dito naman guys ay nasobrahan nyo ng lagay guys, so possible guys na mag-stuck ito guys, no, or tumigas ito guys yung out button nito guys. Yan. So dapat guys na tama na guys. So yan guys. Mag-apply tayo dito guys ng UV light natin guys. So pag ano lang natin yan guys, apply lang tayo guys ng UV light natin guys, no? Antayin lang natin yan siya guys. Forward na natin guys, no? Susubukan natin.
natin i-repair ito guys, no? Yan. So dito guys ay gumamit lang ako dito guys ng grinder natin guys, no? Ito kasi guys ay pinapantay ko siya guys, no? Bago ko siya guys ibalik sa housing nito guys. Yan. So ayan siya guys. So pantay na yun siya guys, no? So, subukan natin guys kapag gumana guys, no? So mabilis ang video lang ito guys. So ayan siya guys, no? So subukan natin guys. So hindi ko lang sure guys kung ano ito guys ay nakarga ito guys or lobat ito guys. So panda rin natin, search muna natin guys, no? So masabi lang naman dito guys ay buton lang naman guys ang issue nito guys, no? Yan, so okay naman siya guys, no? So nag-charge naman siya guys. So subukan natin guys, panda rin natin. So ayan siya guys, no? So antayin lang natin guys. So subukan natin guys, no, kapag gumana guys yung nilagay natin guys na replacement niya guys na rubber guys, no? So maganda guys yung pagkagawa natin guys. So yun lang yung diskarte ko, guys, no? So bago ko siya binabalik guys, bago ko siya lagyan, pinapantay ko siya guys ng grinder na ito guys, no? Para kapag alapat nito guys ay balance silang dalawa guys, no? Up and down na ito guys. Yan. So subukan natin guys. So emergency tayo guys. Check natin. Yan. Kung makita nyo guys, gumana na siya guys, no? So smooth yung pagka-install natin guys. So ayan siya guys, no? So volume down. Yan, volume up. Yan, so working na siya guys, no? Yan. So volume up, volume down. Volume up. Yan, so okay na siya guys, no? So kung makita niyo guys ay pantay na pantay guys yung pagka pantay nila dito guys, no? Sa volume up and down, tsaka dito guys sa power guys, no? Yan, so kung makita niyo guys. Yan. So bago kasi natin guys ni-install dito guys ay pinantay natin guys, no? Kaya pantay naman siya dito guys. At maganda guys yung laro niya guys, no? Yan. Yan. So kahit pa paano guys ay okay na guys yung button nito guys, no? Up and down nito guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.